हम पढ़ने वाले हैं फोनिक्स, ठीक है। इसका फोनिक्स बताओ। एलिफेंट का ए, कैट कैट, एप्पल ब, वेरी गुड। ड, फ, नेस्ट न, ग्रेप्स ग, ज, वेरी गुड। आ रहा है। रोज, ऑरेंज, क्वीन, क्व, क्या था? क्व, काइट, याक, एक्समस ट्री या फिर जाइलोफोन, एक्स, क्या होता है इसका साइलेंट? इसका फोनिक्स होता है। वेरी गुड। वॉच, व, वैन, व, टाइगर, ज़ेब्रा, ज, मंकी, म, लायन, ल, वेरी गुड।